আকাশবাণী আগরতলা কক্তমা পুরিও নির্মলেন্দু আচার্য মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী তিনি দিল্লিকে তাল তংনই বসং লাহার তাংবু তাংনো চেঙ্গিরুয়ানো রাংখক চিসা সাইরোজাকনি ও তাংবু তাঙ্গ দ্বারকাই এক্সপ্রেসওয়ে দিল্লি বেদেক তাই উলসা বাবাইও আউলি লাহার ফলক মুং আকরক দङ মন্ত্রী বখরক তাংনকনি kokmung kaisao sajaka bosong raja khora amchaini thang laisi mung sep kaham klainan bagino o tangbu tang narjaka abno rogoi songchajak lukuthum kaisao মন্ত্রী বখরক কক নারগানো মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী রায়দা চায়াতই হাপ ফাইমানো কেবেঙ্গই হজাগ খ্লাই সাকা আবো হা কতরনি লুকু বাংমারিনি বাগৈ কেবেংমুং ইয়গমা মানমা সালো কক নারক থানি মন্ত্রী বখরক রায়দা চায়াতই হাপ ফাইমা রগনি বাগৈ আচাইজাক তং হালক হামিয়ানি ইয়াগনি হা কতনো কাতিরিনান বাগৈ কাইসা ফানচুকজাক লুকু বাংমারি মিশন সাকলাইখা মন্ত্রী বখরক সাকা রায়দা চায়াতই হাপ ফাইনাই রক হা কতরনি সিকলা রগনি আজিমা লাম সেগুই টংকা মন্ত্রী বখরক গোবাংখে আরি আমচাইও লুকু বাংমুং স্লাইজাকমানি ককনবো খুরচাউই সাকা আবো বসং নাইমুথাংনি বাগৈ কেবেংমুং হা কতরনি কুবুনি আমচাইবাই বাক্সা হাসতে অব বেলাই খাতুং খাজানি বিসিংতৈ মিয়ানি সিমি জন্মাষ্টমী তের পালাইজাগুই দङ আবনারগৈ আগরতলানি জগন্নাথ জিউ মতাই নক ইস্কন মতাই নক শ্রীকৃষ্ণ মতাই নক তাই হরে কৃষ্ণ মতাই নগব আলাইদা মতাই রিমুং ওংখা जुदा जुदा मथानि बुखाक तुइब चाराय रग्न कृष्ण साजगै बातालेमुंबो संसाजाखा उनकुटि जिल्लानि কৈলা शहरबो पालायजाखा जन्माष्टमी तेर अबनरगै नग नुखुं गोबांमावो श्रीकृष्णनि मताय रिमुं ताई चाया नङाय तंमा पालायमुंबो ओंखा यां थानाय फा सालो खवाई सुभाष पार्कनि श्रीकृष्ण मताय नग बुसकांगो सालसनि रुमै चलिनाय श्रीकृष्णनि जन्माष्टमी तेर ताई बानिकनो संसाय रोजाखा आबनो संसाय रोखा हदानि सामुं तांनाय बिनय देबबर्मा मेलो खवाई जिल्ला परिषदनि कासकुवक राजक अपूर्णा सिंह राय आदं अनुकूल दास ताई कुबुन रक तंबायखा त्रिपुरा जादव महासभानि खवाई बेदेकनि चेतनबाई जुगालिजाक श्रीकृष्णनि जन्माष्टमी तेर ताई बानिक ताकलाय बिसि बाचिसनि काखा মন্ত্রীয়করা প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা সাকা হাসতে ও ফেকজাকনাই মাनै ফালনাই রগ্ন কেবেঙ্গই হাসতে হাপাং করাখে সামুং তাংনানি সাক্তারুই দङ মিয়া আগরতলানি এডি নগর রেমচিনি রং নগ অরবিন্দ সংঘ পাই जुगाले जाक থৈরিমা শিবিরনো চেঙ্গিরিবই মন্ত্রীয়করা ও কক সাকা ব হাসতে ও ফেকজাকনাই মাनै বেলাইখে চালাই মানো ওয়ানা জাখা তাই কেফেক রগ্ন কেবেঙ্গই ইয়াপ্রি করাক রমনান বাগৈ পুলিশনো দাগিখা তাং মন্ত্রী টিংকু রায় সামুং তাঙৈ চানাই রগ্ন बुसकांनि वासानि जराव बुनास रनानि बागै नकफां रगनि फाइसिं कबखा मिया तां नायखुंनि चेतनबाई भगत सिंह सिक्ला तंथायो संसाजाक जुदा जुदा हापां फातारनि कोम्पानि रगनि आदं रग बाई वासानि जराव बुनास रिमानतियै कक्लाम सालाइमानि उलो ब अकक साका सेमानि स्लाइ ताकलाय ताई किसा बुनास बांग्रिनान बागै मन्त्री नकफां रगनि फाइसिं कबखा बसाका बुसकां साल 27 बिसिं पाइथाक कक चाबजागानो असामुताइनि सिकांग चुंगफेरां सोनामफिनमुंनि बागै तिनि আগরতলা आवलिनि बनमालीपुर आमचाइनि लाल बाहादुर लामब्रा बुजं लामब्रा बिके रूट ताई लेक चमुनि फिडार आमचायो फुं दामचुकुनि सिमि दिबर दामनै जरा चुंगफेरां मानथग्रमा मुथाकजाक दङानो त्रिपुरा हासते फेरां नायख्रायनि बुखाक्तै मक अक्टोबर जाखा আগরতলাनि पोस्टमास्टार जेनारेल उत्तर सालका सा नम्बरनि हाबानग तिनि डाक आदाলত आचुगानो दाम चिसानि सिमि चेंगानो स्टाफ आदाলত दिबर दामचिनियो पेंशन आदाলত सारिक दामसानि सिमि जीडीएस आदाলত ताई सारिक दामथामनि सिमि डाक आदाলত आचुगानो त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन बाय नायकलजाक चंद्रमुकु महरनि पुइला डिविजन लीग फुटबल बातायमुंनि मियानि थुमुंग एगिए चल संघ कोप्लायंखा उमाकान्त मिनि स्टेडियाम हरनि चिंसाजाक जातीय संसाजाक थुमुंग एगिए चल संघ गोल काइनि काइसानि फेरबाय टाउन क्लाबनो मेजानखा वातुइ नबारनि कक्तुमा तिनि नखाव चुमि कल्पजाक दङानो पिरसा पिरिंखे ताई फेरांखगै वातुइ वावै मानो तिनि सालनि तुंगमारि साकाव 32 डिग्री सेल्सियासनि गानागिनि वतंगै मानो तिनि आइचुगो खामानि तुंगमारि तगमानि 92.4 डिग्री सेल्सियास कक्तुमा परिमुं ताबक जरातै अरन पाइखा उलनि कक्तुमा आवाइ ख्लाइजागानो हरनि दामसनि तामै सति ब्रिजि बाव